Mia globe ele wo PV tout à sole yon ke mi le glo COVID-19 be do voin ke va le wumi le douamea voa ke ngbo hwele ke be do ya ne bava ho hihia dosia mia globe no viado na ni ko yona be veia sida ya mo dan college be dikana kwa wo na ni ole wo be gamia vo egbe be nkeke me ya de fike tutule ke benya sida dikanaku VIH fike tutu ye beva bezdo fike belu egba potole douamea amegba le kwa amom le kwa amogba le le alo amogba le le wa amo alo le ke tutu beledo egbe ami le janya etonye nonyo mia wezon va egbebe dunyame enyakeye mi le jaso tumi egbe mia so kansenu mia planu le mia nono yo mia amekpekpe le hoami ke ele jade emu menamia mia troro de gbo mia do wezon ne tutugban amekpekpe la wani ilalu mia wezon va jenabe emoaji yolo ya mia chamio ele doji yo mia do gwejina toji no to be mini asikpe me no to na hasuso ko na be alo ONG ko na be crèche kengbo hwe mi gbadrena vun sokuro lekebe edovon yanti mi le hasuso ko drena vun sokuro lekebe lekebe dovon ko na be sida mi le lekebe hasuso ami neneye mulezime na ONG ko na be crèche e ale attaque me e hasuso patake we drena vun ko do yanti o na be plateforme VIH enyi hasuso no de kwesi ke ye doit lozen solo me kaka avec le 5 cassé donc à l'attaque pas mais à nyanye le représenter et nenebeha les miagbo les fifidien enyon mia bio sebe egbebe nkeke ade etoko yona be sida VIH alo dikanaku egbale mia be togo be douamea gong egbale watan mo gbale lea gong ele tento okpobi gade me wa mi kuna vovide ke ye covid benya va zigidi ko dona ododo covid benya mea e na ba me sia me hosebe dikana ko lo skida benya ya e va ekpai a on ten de pinton pa e bala danjinto me do agbala danjinto le gbe me fifi dien mo wa ko to le hoy gapopo kemi le pompo vient me gba ko to le hoy e voa mia gbonbe lekebe doya o hasosio tinate o vai pona sukulu vio ina kope me ne gbani angevi ko na be preservatif antocha o le me na mo be amone so tuaro kwe waso chonpa waso tokpa do aro kwe ni lekebe doya gba voa nke gbale na be e doya gba telecom idio mi agbon po be opobe pastor de gbonbe de mo unya no le sia no le wodo jiwa omni hosito okay donc à mon le signa que mi le gbon mi le ma préservatif a cho ba me dum le wodo jiwo les zinjon anyine fa no ne ma don kujia so wetri abe gomejijia le premier ko blona wetri December ya enyi wetri de ke o so dare kona e doya be nkeke to hele mi ona zigidi gapopo ya me tututwa e hasusu vovo o le comme les ma o le pour beaucoup e doyanti les ma préservatifs na mon ouais à mon le roestier pono ene cha chomo ene voa vai poda besto les ser ouais wodi jinya soto vona préservatif a munyi be préservatif a gudu puinya on to gbenu le ndi onti oya munyi préservatif be nya nto puinya gudu leke milano no me keme milano ye do ya mabani nyeso podon deka ole nani nyanya be emonu vuvuvu ame ton e to na gbo na do ya emonu tutugbon enyi ehume be kan be nyawa tadi gbondon be nyawa no me donc les gbondon be no me ya leke ola ho ni be odogoku no vio nyonu ya no so edogoku no via nyonu so nyonu edogoku no via no so eye le amewon do me america be do le via le la me boa
ye ongbe zan roba vi o boa Ola ko. amede la te ko e o ke mu le ti o san o la te ko le no vi o ouais bon les gbondodo ba pa die won e mi agbo le gbondodo ba pa die ade le ke mi agbo ko le lili de wa nono nti alo esike nu so ale sova alo sike nyonu ale sova ye me elendi alea alo ko le titrere wa nono nti ye me mi agbo be abide de be nya le na nyilea alo ko we ke me ke nu ya to ale ke ye nu ho me nyo le yo ye oli kakanu me le yo a o va ko je si be enya ke mi gbon tutu gbon ke lendi ya to mi be ne mi le don ye abibe nya va o la ho a voir que ngo ya le yo mi le kakanu me le yo mi be pe abile wa bi mu lo o la te ho do isi a me be le afona me no le ele musuba fona ele nyom chamba afona me ogbeya donc kan be mi ho abialo mi ho abio parce que tout bon game kinya to a me siame mi gbona mo be ni mi le gbe don ye mi abibe nde vale fun po a mi la ho lo toto ji an ko ogbona be ne mi gbe wo mi ya ye mi gbe li asimi anono nti ye nyonu ale mu ye po a on po be enu ke nto yin nu an be gbondon me gbondon to a mu yin be ni wa wo pressé mu yin be ni wa wo tukara ba nu me a tukara ndo la no yenti o do la gbonjiro nu anti enu anti a mo gbon san ba ni o ho abia puisque que mi le we ya bibe nya vai me ya po a tukara wa voilà bibe nya ndo wa amerique senti na be begblevo ogbe donc que nous les yo mi les évoluer mi les recherche les yo ba nya be o abile abimu le ntojon la ko et quand a fonanto meye e le yali nene no le won enyo vivia obrona be ne amede hodoa vivia de gapu amia sibe nya mo be edo amele nti san kaka me ne we gbezere ka yebe la ni wo tesa so zere ka pe la pe me le via de na mi na ya aledo la na ni gapopo re ke gbogbo le ke be do po ala de fi en be na ameya to ya le tioma e nyawe game ke le via to igbe vivia le pe blave voni le yovolo ke ni ato le to we gbe mi la gbon game ke le via to test alors analyse be batiki awa wachon omdo ma gbon be omdo authenticité a doduili et on le trois si le nom tigbelo donc game ke nu ya toi ne o le dia do la maintenant fifi dien le tele mi le ponpo ya mo holensia la mi fifi dien ne mo test so nya mapo no yi mo yi so nya mapo consider the caillou men to nya mapo et donc bon et moi na ya mo subo yo nya bele yonti o ko ya voix egbemia et analyse bo trova bi no ho egbe o la nya be o to la egbe no ho egbe o la de to la to no be egbe la via la non voyons bon o ko ya et que bo egbe yin test rapide won ke mi le wo wa e won wa ni le o holendia egbe la to te po consider viton Kimbo la tenya be le non et test rapide moi bila te les pharmacies on les sent dans les pharmacies on to la auto test wo va que les fous ibn ko et vont des non et nya anti sang aller bébé Amérique pemten yi na va on a test les lo ko si le ko bon donc et na be Amérique pemten plein na test anto la we c'est le que on a foot on Amérique non parce que nous ouais voix au-delà de confirmation non ok akpobe le ya kenyi eke le yanti wo do le vuvu et de la te non tinye voix bula non ti donc ne be o tesa le on to home bo sebe le dia le la maintenant vom dunye ke yo amunyo
if you are the vototo de ko la so do si o la so do jesi vototo e de le o dani de o le o dani o dana de pepe voa nu vo no egbe ami le avun ku do won ye amengba le ku do won be ku kule da mi gboro na egbe bi na me de ba ku do won be ku azuye do a e monu popo le egbe keye mi la ping nanda me la no agbe ku do ya okay mia bi ngono to ki le gravo akumi le plateforme egbe el la no pe blaton de ki intotan le gravo ku do ya il docha el ti big blonné okay voilà ne le blamo na sibele o théâtre yi voilà mais les signes okay donc ne ba me e pone be na me de ku ne be ku egbe e wona moyane o le ka me la ba kuku ya ma okay donc ani be egbe fisia atiki ko so le test sans wa o évoluer be ni tesa ni le bia do la menon fifia ma didio popo ko popo o to atiki zanzan seleka eye ma so pe asan ni le bia do la menon wa ne o test na opo be lenti wa o ma to atiki zanzan seleka o la noter vide be anoter vide o c'est wetri do o ma to atiki zanzan seleka nu ke no gan me atiki ambo atiki amu le sibele le gbe aye fi ara do lo eme le nabo le namo ga cadeau sans pleiner que doya tout cha le duya me amuzana 500,000 so plein atiki par mois et que ouais gbe ami agboba me si amele ho atiki o le ho fatai ami si ame keke le doa ni on va bera fi de be e plewo e kan bo ni on to de loko fi on ye o yi hasoso ke we ona prise en charge do atiki afi ara e na be le gratuit fata nene be le bien enyo ogbon na chambe na VIH kudo sida fofototo le mi eye won VIH ade levi e bini levi ke henami na sida gbe e won wea VIH anyi levi de ke ni do la menania e de na mobi ne o va to dolele e do vovovo va lele o yo me pele o donc et de na mo ne levi ado la meno ko de na mo be ya chami va pe e huna bona mo e dokotio kikim e tado ame e palu e yo me pe e gazi e de na mo na nu patapata wea gawon me anu to do won lele ayo gbon na be sida lele o alo o le phase sida pe a sinon mu yona me pepe be ya me a sida lele o sida lele fisiare de ke miate de gomero be amede gapopo nene abdeka merate va no de sida be na me gbe lele do po a gbe lele do kuli o ya ne be maladie chronique o pe a e yi kon je bia e ba zade kwa ingba fonyo do e so pa igba mlani ni so gba mlani kaka po va le di kuku to wa ogun be ele o maladie o la sida o pe a va VIH ya ke do la mena o yo ne be infection do amedo gbona be e do la te no la mena se pe wo no cha ne be le vi wala ta ma do ndi ke ma wo kaka o la va no gbona be na le vi ya ke va di kulidia ibenu wo na wo gade me wo la se ase talk mi gbona be ase le ame ko to wo alo o nku ame be na wo do la no sese di hadi ka kwa o to do lele o ma se ndi pi gomo abi o nke mi mo le sese ga ki de po mu cocktail de fruits pam to sasa alo mu bi ya pam to sasa or ele de do le la me no dade e penade nade e ye na ni egbe par exemple ni amede jedo yo koko keke so ikonji yo test ne okpo ya mi ate gbon be egbe po no atenjo alo yin so ya po itenjo awo ele la mene ho ogba nene be yin e mi agbo le ke be levi a ne do la me na me ade fike tepe ka o be be na ro yo vo yana ndebe lymphocyte wanto ba yo ne be T4 kuno kemi le vebe nyanya nko ko yana ne wa ba nyinde nya bi soja vi ke wele la me na mi drena vu ku nya bi do wele yo wa ne VIH alo levi e ado la me na mia nke be ono
il va y avoir vous ku soja viao OK ai wu mi re soja viao gan me po na mo le mi anti be bon ya bon agbo dare do ami re soja tu na gbo ai ni ya va e de na garda oju awu garda ba bon agbo be bon yo me pe ne ba palu ne ba et nous pas nous on est quoi nene nous on et bien et là tu vas nabe amedeya ke mu le kebe do dokpo wa palu le don poni a palu ko be la voilà que les vie aller la meno yo mignon yo ho se be palu ye yo le palu traité oh palu ko la non traité voilà nous bolo ouais voilà be le traitement na palu ye na gadi mo wa me de la tono be oh nous traité palu ni soy ma on pas witri ton quoi et bava OK ba ne bi kondia nyanya ono test ne peut-être on va pas parler de signe de pépé voix et les doigts il les parler de do kiki et les trous zozo les ji et les dos faiblesse alors les bojo la mais les bojo ne et nous on pas ta qui parler ona et là ouais donc et do la ba trop yedu que la bebo funu me docteur obiona bira le won ne no to ji ne ne docteur qui les suivre au vague ni so o ba trop ba po e do la yedu que la on traité pas lui non nueri parce que me nyebe doa et do la yedu do propre que ouais ai ko bio mais am traité pas lui nueri on do la baba na pas lui et on test na pas lui et ko bo ndo pas lui be de ko ba do la funa zerika a o test non ale la biobe o we o nyewe mi ma we do amu force o so ne mu force o so no mi ma we ni ma we won chan poda ni we won chan no ni be nyi be iya e la nyamo ke be la to ku ni batin adra von akuwa ne no ale won eyan to jino to emi aso do nko jina mi a mi wa mi kudo ami pepe apeto lawani ilalu ke ni amerika ke o drena vous na so kudo lekebe sida be lenvi antia ofiona mo afodope be lekebe doya mugbava bawo kakane bawu alo ba de wa ba gbeda o e yanti mi gba potaro bi atrorura ami pepe agbo mi agba bi esebe na ken gbo hwe amere ntola so labi ya ve wo dodopo nke la na kaka mi ntola so for ele si bebe emu be do la wo ya alo ila yoyo de le me ya iye fifia ne ya de leke funu ano na do kemba me ba cité ba yi test wo be ari e mo no me ve alors me tonton tout bon tamnye se enyade sukulu et doanti amere pompone c'est les qui la journée mondiale du sida par exemple le tona mo le bamé be sida lelo mi sitelo mi o mi abe test o polo mi abe jiji mi abe ko amere se quoi to la ti le de kusi la be test ça et monde kama et monde vegon ami ajido et les grave kaka mte le potano et la be ya wa encore là et mon togon et ha pokla mi ngbe OK no vi o de vamijo ndaba yo test nchama yo ekpora on so be zume et nous ejona et wa gade mo nyamia me ova gbonye no le hasusu me vanglo abi attention nya pata mi so gbegbe ba le ko yo segon me do gbebo e ye na be ne mi ho amedi pepe mi ja o e o ja o test ne a mi ho na mi bio ne nya subo no ke don va test a ogbe no ken ti ojibe ya we amede la to no be o hon ebe ya o chami ma o bon OK leo na kaka hona do onye ami ala pompusu ntino ne munye wa mi ami la gba troke ko emene ogbe a be emonu ami ton ele emonu tutu gban gbododon be e vegon e nu si ame be mo ça dit abuito ame ko to ehun ba paji ko gbo etongon eyin efuno ki yin tin le biale ya e la te sona via et tout ba to ayo wo ne be la voie sexuelle et vegon ne be la voie sanguine et tongon ne be de la mère à l'enfant ouais donc milation mi ene ke gbe mi la bi be bon fifi ke ye o nya e mo ke wo to na gbe ho ne ade o so be bi a o tesa doa ko gble yan won pata ne nto la yedu ku mi la po edu ku da bi e mo ke me ele o don e me la te ko ele ouais parce que no to ne be e fu no la so ena via coupe kelesia
et la po no ado da ni no e hodo ya e nya twa mo e fia ma no fi igbe a et la ifuna et la tro imu si ame bakpaji est-ce que ni quoi me mise en lama mise en buya o nyenza de pepo et la batro igbodo do bakpaji o ndonke ke o me ke mise en roba ne webe analyse o vokpo a et la tro e bon et la otesa amedia ne o analyse a quelqu'un vokpo la be ngba yo Kiki, ngba ya we be gabume et la tro ye dokume do mo bone et la ye dokume nyu de gbe la baba voit nyu to enyi be gbe a mingba no victime amisia me ba fon le alo me ba nya be ba ewa ai jije do kopo aknya ke no lia doa enu ke nti odola nye ke me le enyi be le gbe me ya enu ngale wa mo ngale wa mi du tuna egbe a mi lutune lekebe nu ya ngbale wa me voa mi la pobe lekebe a mekenti doalea echa tamunyo a eno a eso ene da lebe jijime alo anonono me evasi il avait des strong voilà no me que il avait dit me que konya vobe doale nti a mesia me le vont ebe e ye la i doya hogbe a traitement de leke nanabe ola we kakaba do afide ke ni amevegonde kenti do amlo yi no viagboa ma baleke be do fa ele nenea opobe ejijia kemim le punpo kudo enuantio ye geme ke noato geme ke le dia to zedeka ola po ejisi be ongbon o ta dessin o to gli unti nyama nyama yo gbon be le sida égale à la mort et wana ba mo vont subo nyanya wo teke ba mo amokuti effectivement voir et vont voir wamo muni donte wamo oba ne demi font kaba mi to na mo be o la ten no agbe bakui si bele ke corona le gbe ya me se me le ba le do bota me se me le chongo tia o la ten no agbe bakui oba corona va effectivement mi to na mo be he corona mi ba voir akuje nko na kwa mi la jaye ne ne ke sida chan e veya sida chan mi do la jaye bon donc egbea amekenti sida le la ten de amekenti sida mo le wa o la ten nani la jivi ke de dia maro ke a me wa chama ro nyao voix a compte talenti voix que lenti ade ni nu suyenti belea nu suwa ne ja dogo ku nyomwa e do la le bene ru ku ali bibebe le maglombe le oyana traitement le vegbe mema e belele dodada ba paji atike nu ba paji ko to ware e do la no gbese so mo e ye mbarate ba tike agbede o se ngela e va venir me do raté mais oui puisque ndé be nya ti na kona me no bi yen on to jan no so paracetamol to gbado lo tike ane no atikia e kafla nye mu nu ipovo ameko nu ya e mi ona to gbakuo ke atike ya to chachade ameru nu atike de kadeka amenyi bedeka amenyi ma atike lokpolokpo voix gbefisia o ba 3 silinti e ba 3 ku de ka et 3 ku de ka ameru le nu ku de ka bedeka ameru nu ku de kan de ken de ka wetro okwea donc ni be e milenu atike ali kaka e ba tina melo ba gbo be na egbe anya ngam amelo ngulo na be okwea amelo ngulo be e mpono atiko bon ke ba don kwa e be bon e so la nu o munyon donc ni nkeke di pe mi so de me wari obi oligbi so so me o le seseni ke o mati madon no vi o mati ho do ani ti o voix ne geme ke le so de me akwa e bo egbele wa o gbe la bo donc dokita ke gbo li traitement le do la monje nu ti la no fion afion mi via eye ni o jabe dogo ku nyon alu de dogo ku nu suke o jade ya o do la to ne be nu ya linti munyon awole munyon eye nti projet de valeur ne PTME o accompagner na lo o nona ne ba monti e ya asukwa si onti e funu onti o nona wanti ali bibiri de vi won baba hodo ogbe si beli ki 100 mi no manya me ye de video hoya $50 gba no ne ne wa de vi o gbale hoye
parce que à moi les b voilà et bien globena didia meya et puis didia meya ye me nyonu ala suena allo anonana meya 100 000 resibe les jiji me baloé allo la non me voix les et nous me coucou me o de villa terre le kaka domaine to et la quoi de kaka et solike nyonwa e konjido leke o kwedu yinti obi obi nyonu kenti fule nyonu kenti le vi ale ade ni fofu gbangboa et de la tokonji il a les dokita de gobibe e hono ya okwe yo la no suivre ano pledo ano honu ano fie afodo piwi kaka gemeke ya divicha konji be lai or nke le jo amo o la tinto no bebe bon enu ya lenti et la va se vise to pe bu atro agbatro ikonji bu be funu enyo voilà funu enyo ameke dia jivi le funu na ya ke nyanya de ko wa o la jivi ado de pa la te eba donc ne de vie et vide ho efisia mi matenya ne jiji melo anomeyo allo et adomeyo voan ke va non évolution va na e dokito et ça va de ba jagba ba pareil do hein ko so na analyse do na PCR analyse on a be de vie qui o djebia on a gapopo de na kakana on to na be 18 mois c'est bien et PDK oui très bien notre test tonton les funwane de via les tontia zena na de via no wone les de via ezena les tri oui ni bengo dome voilà ni be no puisque de vide pipi ke o jina koda nia el no be le vieux china la mene yene de ya les signes kaka oui tri ameni oui ni ko ai de na no be no kokinda de vianto e be ho de na no to et nous avons qui tourne la mene venez et de tieme anya be de via hoy ok donc pese moi on a des vions ligbe olewe ne okpepo nya de via et clodia ya ba otona traitement di kaba na des vidéos tona lemi des vidéos a china eme et so leke ye belele torre gemeki e fua la domea ne besona e voilà mi akrobe la non ba pa diare e gapopo ne hia be leke be nyonu aba na no vio nyawe e gemeki ye levi abenya toa et do itali et nous me kuku enyinde keye ele bisiagbe ole nani nyanya be nweto enyibe ne owo nyonu gbinya be ni ale ntipa vionga no ngano takura zerika nweto ewa voix o dovito va kuebe anu no cha nu nyamolimi ok bon donc o kuebe déjà ne be o latina no viwa ki o ma chaka de pepe ne wa et si mayo ok parce que miami va on a mi veje au minéral vanam mi veje voltique vanam manevie nde pepe ma chaka annoncia ok donc il t'a augmenté des vies à mec intime les vies là et là t'es dans nos vies kaka witrama à mes temps pas la suite witrama ton nene beton autant dynamique mais witrama to pas suite bon que baba les coué mais kaka va bo bi là t'es witrama dentro jafa bon bana de jambe pepe surtout na non o non moi baba igblombe bon et que o itri ton amane zugbon vide mane no gbe chaka ne pa e la o gbenya no ba na no pe la hode e la hode dia nene konta le won yenti ejebe vi non ke alo fu no ke yenti le vi ale yento disuri ko pa batero kon di ton ti zereka yo on of fin wo on of fin la fodo pe wi won nene no adu anyi won leke mi agbombe Amerique nti leke be do ya le asigbe nyonu e funo to ke mi gba le gbon ya le gapopo wan me ade e so anshala gbate no ye gbo le gapopo wan me a nyonu ke nti e fu ale vo kafra kudo leke be do ya de do gbon na be na kafra
o va gbona be o we na nyonu a o po le nti vo we na muso o mu pe o wa de ne va le ne ga popo wa me ade ho gododo ala na ikui gododo ala gbate na ya nti mi le gbon be mi do la no kunu me nya mi an gbon se le ke mi do émission ya na nya ne émission do la no ye won na mo ba no se mu go me nwere okpo be nyonu funo ke fofua ela te isura boy ni sa fa moto na mi bin to chan o la te isura bo kaka na game ko da jivi to chan depo na conseil be o ne o ja jivi so alo egbe me alo game sua on ba pa fo na le funu sinon même ne game ko o ja apaja dia o la gba yi puis no we kon funu e OK donc et nous qui est fou non qui ti foulé a et be psychologie alo be tagumia et dona stress kaba ça dit ebina ji kaba tame bubu na nani but ne so lié au pobe et fou be gamelintia mais non entier donc amila ten ba yimi no bo y a pas de problème do vivinti aller son akisine ne ola don bo e wa ga popo me ola no zange voilà be ke mi test wo gbe o ve gbe na so funua yo tu na mia o ya la toro ba bizanzan okay a toro ba bizanzan ku susube e so wa chane no seseni e via chane si no seseni e won to cha no seseni do gan nya supposé gan mon poko ko ba gbon na mi ti am keke ton ke na la te ko do ani be mu be no ba test yo npo o ma te ko gbe lo amo on a sebe que mu test po o npo pa bon ko ve o de ka ko la so donc on doit la jailler et belele toré de la nani sinon aya me gbon no pas de fond wa gbon be Amerique egbezereka o le gbon na be na lekebe to ya le nti leki mi gbo be ebe entourage ale de ko mi gbo be o la no nti do ne ni be entourage asi ewon ni be entourage asi ewon doit test confidentiel ça dit America bi nyai bon to de kai be o test bon ne on to wa ka ke kan we vo enyenyi be na amedo le wa be susu me a mi munyani o de mi gbona le ko be amede le ko la te gbena do ame ala ti ho no ju wa la be nu ati ke fa do e se fi pala be ya jo do cave nu ya e ya so sien ya ve do cave donc ali kapopo wa me ade nono me di o le ke mi la te gbonbe allo que mi le gbena me ale kondi kwa ame ato ahwaji ku de to we quand me ade mi di na be yo akwa quand me mi la be yo akwa be di la yo de kina me de ba no ntia allo mi da na tia me ni ame ala joa mi mda sine no effectivement ni ame ba test wo gbe a mi bien na nyawo pata be kafla ni be le biava le ntiwa me ke wala te gbena le po me me ke juro be ba nyaku ame don to gbena mi zereka be lebe problème ma Amerique ma so ni gbonu ne ni gbonu na anomenya ba forcer ba menini se godo amedewa ela jo le pomenti la tono be yebe ron de le pe la senyana yi okay amede la tono be ne nchinye ku odomi ni ti yo ami vi adomi o make o test na ya adomi okay ni ehia ni pe la tono okay yi effectivement no ya ko me ne do crise a gbon do ni yo ameya na yi yo na mi be fofo mi ano vi de do ba bizarrement be o pe la po no ba ya mi ano wi kolo e la do be bon le kan ni ko la wa no la do da dokita gbo ni monu de le la ntojo la ti we se ka gbo la ne be yin won voilà mais antocité le be we do e be la ho me le on zizinu les camps me samelu le wa dan mo me same nyana be ndele joy funu me otonya bi yo yo nge gbajoma ya me de don lo da okay gade mo me do to si na te la ho me gbo mo na ho me to be je pun je otes e won cha mu yan na anto agbon na mo be nja be otes voilà ola bi ama nyen nu ke gbo to nu ke va biso on to siami baba na mi do tie munyo boni sia edukobe mi ni jabe oteso amunyo onto to o la te sia o kwa mekele alo ameke ojibe banyakua o la te yo na vi ba njawula ni le dubo nliji la be otes on banya na no
voilà ne nyanya ko do ko ya on to ji si ke na vi wale do nto to ne o no vi o ya fufu o ya atavia e to ya e no ya e son ya a janvier o ya on to nyale ke mi le do e son todo on va na be o yo ja i son de gbe ba be wo na o me yo awe pa kafla e no aba dona zigidia e wa bora kafla e miano vi church toku e musulmeo gbogbo to wa ne o jade son ne ya o va na be wa ba jije yo de ko bon nya ede na funa vide be gapo po me mu nya be gapo po me o de awe ko kengo aba dogo muswa mu ge me so gbu ya de nya no ba yimi la ba jemo iteso e gale mo wa tesa la Amérique to la be non positif il avait tombé la dièle la mene yene ba mi le tote pour mariage kaka mariage ngba la nyo donc a du kwa la nya be o ndebe jolly funo o gbe yeti enyo be gbe ami se me ni fon se de ka awe dare kengo aba dogo nsu ko jade alo nyon ko jade o gbe sinon mo munyo mi agbon game ti te vo mi agbon vide pe e mi agbon be Amérique enya be do ale lami na ye vo ade agbenono kewe be la no fifio tutu gbon do la jesi roku a jesi roku enyin be nko leke mu le sam ne ngba le bia o do la nyene ne puisque les diables la mena wa e fion ba me jurun de le la mena donc on la nyano no agbenono agbekimo la no kuya a jesi roku kafla ni be lenvia mulona nukulo a sensentio aja ngira jine kule ko alcool les ngine jina le dia donc ni be o le yi docteur la to no ba de no alcool ti aloro na wu nu ngba o be de won le dia no na egbede ke mi dana na akebi jogbona be obe la me la sio ba da pe vire mo le dia no na gbede wo yeti mi gbona ze ka be aja ile gbe nu ti do egbe nu be wo ni o le nu apa eve chana ka ku le dia bia dan wo po e la gble fu ana o fu o gble po gble o gbe le dia la tin wa dan ka e poison bo la ti de gble ren na o le gbe nu ba paji e de kai won mi ba gbon be ewu kenti le dia le aja ye le gbodon ti doa même ne le vim la mlinti o e dori pe mlinti o me le do wa ni mi don mi ana no gbo a mi de na nsere to ntolo nyom chanu sutan o de na nsere de to e yo wo ko mo nginti a o calculer o be ne nusu na fo a ele si be zo le si be et 45 km nenelo l'école yo 45 ne bi même je sais pas nous va fo na ele si bo zo le 45 km nene ouais on doit pour avec ils ont 45 km pour le bilan bonda nyom chan et chan na fois énergie de tout dans les champs mais et bientôt mi a constaté bien les gondono ni mi les gondono ba dia nyom la tout no be tikona nous soutient la ba tikona chan c'est parce que énergie de tout bon fils no ba je doare iba ba nyara wo enti o be ngba we apa nyano suri mi nyano anyale ko la no bododo be nu o me agba no na nyi be ya o sugbon mu no eye o ma gba no don no vi o gbo gbalo nyo be agba no don nyon gbo gbalo alu nyon kenti bele ba no don sugbo ma nimba e roba bi ma zan trewa nyon il est très important enyo emia grombi toto dia mi grombi ken gbo wele ke be covid ya lava no viole ken gbo be va ele ni sida ya ke be nyami le gbon fifi ya le gapopo covid be ga ya mere nke Amerique nti le ke be do ale vo nke be la nya so kuro covid di be la lebe na eduko la jayi subo ajayi subo yin ben ko mi ato mi jina de be nge munyo be aso go de vuvu dio enyo nso aso go de vuvu donc les vies et VIH les vies eni les vies de ke on attend covid a chan on attend nous so via so pla e la tikona we ojara wale donc
odola jai ameke di levi sida be levi la do jai gbogbo de ameke di covid be levi le do jai le sida chamba pa ne vianga ba dogo enyo leke nyakele mia sinemia sopotana egbebe nyo tutuba ma do akpe na mi ma do akpe tore na mi be nya surprise be nyina mbe mi yombe ma wa pompo kulo do ya ntina mi donc am do akpe tutuba na radio eye mbioso du ko patabe mi ajai ne mi anya be levi ke yo yana be VIH mujo covid va blemi si bébé jo e gba le dare le wa tanto eye mi anu zan roba ni mi tobe mi ja dogo ameke jesi o mi akui mi njije mi anu po wa mi zan roba e la don e so lo akpe torotonyo mi senya enyake apeto la wani la lubran ebe ni mi jesi mi anu no wa mi do anyevi ya do anyevi ne mi anu sesere apeto la wani ilalu eno mianchegbe enyi amerika ke o dren na vu sokuro lekebe e dovon yantia egbanya zikpe me notona hasoso alo ONG ko na be kreja e no mianti edenu menami egbe sokuro miabe la mesembe nyaunti ni sotan miagbano jukudo e tanyabu miyombe Sandra Anthony bye bye.